अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रबी बलोच अपने नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान उल मुबारक आ चुका है। ये बहुत ही मुबारक महीना है हम सब के लिए। ये खुशी का बहुत ही बड़ा पैगाम है। अल्लाह इस महीने के सदके हम सब की मगफिरत करे और हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमाए। आइए लोगों से जानते हैं कि रमज़ान के हवाले से कि वो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं रमज़ान के आमद से। आए हमारे साथ। रमज़ान के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है और हमारे साथ हैं मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज से माशाल्लाह एक मुबारक महीना रमज़ान आने वाला है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज से मतलब कल से पहला रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। आज से इंशाल्लाह तरावियाँ होंगी, तो कोशिश करेंगे पूरे रोज़े रखें और रमज़ान को अच्छी तरह गुजारें। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया है कि रमज़ान में मेरी इबादत करो। हम कोशिश करें कि अल्लाह की इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और नमाज़ अदा करें। आप कोशिश करेंगे या इसे फर्ज समझ के अदा करेंगे? इससे पहले आपने मतलब रमज़ान में सारे रोज़े रखे या नहीं? सारे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस बार भी पता क्या चलता है, अब क्या कहते हैं, मतलब होता है ना कोई किस्मत, मतलब जैसे आप समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ आपकी बात, समझाए मैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखिए अभी वो जैसे कोई भी परेशानी आ सकती है, कोई भी ज़िंदगी का पता कोई नहीं चलता। पिछले रमज़ान में पूरे रोज़े रखे थे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बार ही पूरे रोज़े रखें। वो तो इंसान को रिलीफ है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको बीमारी आ गई, उसके हवाले से इस्लाम इतना भी सख्त नहीं है, बहुत ही अच्छा और प्यारा मज़हब है, इसके हवाले से हम जानते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एज़ अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सारे रोज़े रखें और नेक नियति के साथ। रोज़ा सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान का नकाने का नहीं होता है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ लोग हैं मतलब रोज़ा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, और रोज़ा आंखों का भी होता है, कानों का भी होता है। स्पेशली हम लोग गीबत बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम मतलब रोज़ा सिर्फ खाने पीने से नहीं रुकता, मतलब हमें नमाज भी अदा करना चाहिए। क्योंकि होते हैं कि रोज़ा बस सहरी के बाद रोज़ा रख के सो जाते हैं, फिर अफ्तारी से 5 मिनट पहले उठ के अफ्तारी कर लेते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आप तरावी कितना पढ़ते हैं? कुछ लोग होते हैं 8 पढ़ते हैं और कुछ लोग 20 पढ़ते हैं और कुछ लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं। आप किन में से हैं? मैं सब पढ़ता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, आप 20 पढ़ते हैं, माशाल्लाह। मोहम्मद हमारे साथ थे रमज़ान के हवाले से। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सारे रोज़े रखने की तौफीक दे और इस महीने के सदके हम सब की मगफिरत फरमाए अल्लाह, आमीन। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं मोहम्मद। इनका नाम भी कोएक्सीडेंटली मोहम्मद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आज से मतलब तरावी शुरू होने वाली है और कल से पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी कल से तरावी शुरू होगी, आज से तरावी शुरू होगी, तो एक अलग ही फीलिंग आती है तरावी शुरू होने की जब रमजान शुरू होते हैं। अच्छा, तो आप रोजे रखते हैं? मतलब एज के हवाले से तो आप छोटे लगते हैं मुझे। नहीं, मैं रोजे रखता हूँ और रखूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने रोजे रखते हैं? सारे रखते हैं या बस कुछ ही? पहले मैंने 25 रोजे रखे थे, अब इंशाल्लाह पूरे रखूंगा। आज से रमजान का बाबरकत महीना स्टार्ट है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का जो बाबरकत महीना है असल में एहसास का महीना है। इस महीने में हमें दूसरों का एहसास होना चाहिए। जो हमारे रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, हमसाए हैं, जो कि मुस्तहक है, उनका ख्याल रखना चाहिए। जो मुस्तहक लोग हैं, अपना खैरात हो गया, ज़कात हो गया, अल्लाह के रज़ा में, अल्लाह की रज़ा के लिए उनको देना चाहिए। क्योंकि ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिनका ये महीना मुश्किल गुजरता है। तो मैं समझता हूँ ये महीना एहसास का है। एहसास के साथ साथ ये महीना इबादत का है। पूरे साल के 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीनों में से ये महीना इसलिए अहम है कि इस महीने आप अपने दुनियावी जितने भी काम है उनसे आप साइड लाइन होकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। उसमें आप जिक्र व अस्कार करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज हो गया, इशराक, चाश, मतलब कि जितने भी नफली क्या कहते हैं नमाजें हैं वो आप पढ़ते हैं। तो ये महीना सिंपली अल्लाह के लिए है और इसका सवाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ही दे सकता है। तो बुलेदी साहब, एक सवाल आपसे और पूछना था। कुछ लोग हैं 8 तरावी पढ़ते हैं, कुछ 20 पढ़ते हैं। मतलब आप कितने तरावी पढ़ते हैं?
तरावी में तो पर्सनली कभी 8 पढ़ता हूँ, कभी 20 पढ़ता हूँ, लेकिन ये एक नफली इबादत है। आप जितना भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप 8 पढ़ें या 20 पढ़ें, बस आप जितना कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। इस महीने में आप जितना इबादत कर सकोगे वो अल्लाह पाक आपको उसका अजर देगा। तो मैं ये कहता हूँ, अगर कोई 8 पढ़ सकता है तो 8 पढ़ ले, अगर किसी में दम है कि वो 20 पढ़ सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुवीदी के लिए, तो वो 20 पढ़ ले। तो मतलब कि जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करना है, जिक्र व अस्कार करना है, लोगों के काम आना है, गीबत चुगली से रहना है, गाली गलोच से भी खुद को पारेज रखना है, मतलब हर हवाले से अपने दुनियावी कामों से खुद को पारेज रखना है, बुराइयों से पारेज रखना है। ये महीना असल में आपने अपने आप को ही डिस्कवर करना होता है। ये वो महीना है जिसमें आप अपने आप को ही दरियाफ्त करें कि मैं क्या हूँ और मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। और जो सबसे जो अहम चीज़ होता है, अल्लाह पाक का सबसे अहम चीज़ होता है वो शिर्क की माफ़ी नहीं होती। शिर्क के बाद जो दूसरा जो चीज़ होता है नमाज की भी माफ़ी नहीं होती। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आपने बैठ के पढ़ना है, अगर आप बैठ के नहीं पढ़ सकते तो आपने लेट के पढ़ना है, अगर आप लेट के नहीं पढ़ सकते तो आपने इशारा करके भी नमाज पढ़ना होता है। अगर आप बीमार है, इस कंडीशन में है कि आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जैसे ही आप यतियाब होंगे, आप जितने भी नमाजी हैं वो आप कज़ा 2 बार आपने पढ़ने होंगे। मतलब नमाज की माफ़ी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने हमें ये महीना दिया, ये अल्लाह पाक का अपना करम है, इस महीने का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो रोज़े के हवाले से आप क्या बताएंगे कि मतलब रोज़ा सिर्फ ये है कि आप खाना ना खाएं, या रोज़े की तरह हवाले से आप प्रॉपर बताएं, मतलब रोज़े में क्या करना होता है कि आप पूरा रोज़ा रखें। कुछ लोग हैं सिर्फ खाना नहीं खाते, गाली गलोच मतलब करते हैं, गीबत करते हैं, खान का भी रोज़ा नहीं होता है। रोज़ा किस किस चीज़ का होता है, या ये आप बता सकते हैं? ये जो रोज़ा होता है ये सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं होता है, इसमें आपने पूरा खुद को अल्लाह पाक के आगे डिवोट करना होता है, अपनी वक्फ करना होता है, अपने कानों को, अपने आँखों को, अपने पाँवों को, इवन के मतलब कि आपने सिर्फ क्या कहते हैं प्यास और भूख का नाम रोज़ा नहीं होता है। गीबत से आपने बचना है, चुगलीखोरी से भी बचना है, जितने भी बुराइयाँ हैं, झूठ हो गया, ज़िना हो गया, बाकी जितने भी मतलब कि बुराइयाँ आपने उनसे बचना होगा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की आपने इस महीने में इबादत करना, अल्लाह पाक को खुश रखना है। जब अल्लाह पाक खुश रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो मकसूद मंजिल है वो है जन्नतुल फिरदौस, वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ एबी बुलेदी, और रमज़ान के हवाले से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको रमज़ान के आने की खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आप रोज़ा रखते हैं? जी मैं रखता हूँ। माशाल्लाह, ये देखें अली सिर्फ 8 साल का बच्चा है और ये रोज़ा रखते हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग ब्लॉक 19 अल-रऊफ के सामने खड़े हैं। यहाँ लोगों से जानते हैं कि आज रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और उनको कितना इंतज़ार था रमज़ान का, और वो लोग कितना रोज़ा रखेंगे, कितनी तरावी पढ़ेंगे और क्या क्या सवाब हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उधर आप भी बताएं, आप मुस्लिम हैं? रमज़ान का मुबारक महीना आज से स्टार्ट होगा, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ये सब मुसलमानों को भाई मेरी तरफ से मुबारक हो रमज़ान। तो आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं? ये रखते हैं, क्यों नहीं। तरावी छूट जाती है, रोज़े रखते हैं। कितनी तरावी पढ़ते हैं आप, 8 या 20? कम से कम 15-20 तरावी पढ़ लेते। तो तरावी के हवाले से आपको पूछना चाहूँगा, तरावी फर्ज है या नफल है या सुन्नत है? फर्ज भी है, सुन्नत भी है। नहीं, दो चीज़ें तो नहीं हो सकती। फर्ज जरूरी है, ये तो एक तरावी का फर्ज जरूरी है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तरावी फर्ज नमाज है या नफल है, यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, फर्ज नमाज है ये। अच्छा, फर्ज है, पक्की बात है। तो ये कह रहे हैं कि तरावी फर्ज नमाज है। आगे पूछते हैं लोगों से कि क्या जवाब देते। रमज़ान के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। हमारे साथ हैं अली और आज़ान। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप सुनाए, आप कैसे हैं? आज रमज़ान स्टार्ट है और कल पहला रोज़ा, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रमज़ान आए और अभी फिर ईद का वेट होगा, तो अब कल पहला रोज़ा है तो देखें क्या होता है। आप तरावी नमाज पढ़ते हैं? जी जी, क्यों नहीं पढ़ते, कितनी? मैं सारी पढ़ती हूँ। सारी मतलब कितनी?
ساری مطلب کتنی 20 ہوتی ہیں ساری پڑھتے ہیں دن کی نہیں نہیں میں پڑھوں تو تراوی نماز 20 ہوتے ہیں, کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں, آپ کتنا یہ پڑھتے میں ہیں؟ پورا پڑھتا ہوں. اچھا 20 پڑھتے ہیں. تو یہ بتائیں تراوی نماز نفل ہے, سنت ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے نا, نفل ہے, آپ کو پتا ہوگا. سنت ہے, سنت ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے, آپ کیا کہیں گے کہ تراوی نماز فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے؟ نفل ہے. نفل ہے, پکی بات ہے. آپ رمضان میں سارے روزے رکھتے ہیں؟ اچھا, رمضان کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جاری ہے, تو آپ لوگوں سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہو جی پڑھتے ہیں. اور آپ پورا برکت کیے قرآن پاک یا نہیں؟ بھی پڑھ رہا ہے, میرا 22واں چل رہا ہے. میرا بھی 22واں چل رہا ہے, تو اس رمضان مطلب آپ کا ارادہ کیا ہے, برکت کریں گے اسے؟ جی انشاءاللہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. سب نماز بھی پڑھیں گے اور اس بعد اچھے رمضان گزرے انشاءاللہ. تو صحیح ہے, رات کو تراویح کے ٹائم انشاءاللہ ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی تراویح پڑھتے ہیں. تھینک یو. رمضان کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جاری ہے اور ہمارے ساتھ ہیں آج لالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. آج سے رمضان اسٹارٹ ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج 100% امید ہے چاند نظر آنے کی, اور کل پہلا روزہ ہوگا. تو اس حوالے سے یہ کہ تمام پاکستان حضرات سے یہ درخواست ہے کہ رمضان کا باعتماد بھرپور کوشش کرے کہ روزے رکھیں. موسم کے لحاظ سے بھی موسم بھی بہت اچھا ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے تاکہ ہم دنیا والوں کو بھی دکھا دیں کہ ہم روزے رکھنے والے مسلمان صرف نہیں بلکہ پوری عبادت کرنے والوں میں سے ہو جائے. اور جو حضرات روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے ان سے گزارش ہے کہ وہ روزے کی بے ادبی نہ کرے, لوگوں کے سامنے کھانا پینا اس سے اجتناب کرے, کیونکہ ایسے دور میں بھی آیا کہ غیر مسلم بھی روزے دار مسلمان کے آگے کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. تو ان تمام حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے تو وہ دوسروں کے آگے بے قدری نہ کرے روزوں کی. میری ان تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے. یہ لالا کا کہنا ہے کہ روزے کا احترام کریں. لالا سے میں ایک اور سوال کروں گا, تراویح نماز فرض ہے, نفل ہے یا سنت ہے؟ خیر البتہ ایسے سوالات تو کہتے ہیں کہ ہم اول تو صحت کے لحاظ سے, پھر دوسرے کھانے پینے کے لحاظ سے, کسی بھی اعتبار سے ہم اس چیز کا جانچ پڑتال ان بندوں سے کرتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہو. یعنی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے معالج سے بھی پتہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کون سا ہے, آنکھوں کا ہے یا دل کا ہے, پوزیشن ہے کیا ہے. تو ایسے سوالات جو ہے نا کوئی بھی ایسے بندے سے نہ کرے. سوالات دین کے حوالے سے مفتی ہیں, وہ موذن سے بھی نہیں کیا جا سکتا, بلکہ وہ مفتی سے پوچھا جائے اور اس کی تشریح صحیح کی جائے. ایسے لفظوں سے لوگوں میں مختلف قسم کے انتشار پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی جانچ پڑتال کرنی ہو, عبادت کے لحاظ سے ہو, کسی بھی لحاظ سے, تو وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لے. اور مفتی صاحب سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی اچھا مفتی ہو, اچھا یعنی بہت اچھے مسائل بتانے والا ہو, تو ان سے, بلکہ موذن کا کام بھی نہیں ہے. لہٰذا میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو کام جن کا ہے وہ ان سے پوچھا جائے. مطلب آپ کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہے, لیکن ایز اے مسلم ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے؟ یہ ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے, بلکہ بتانا بھی چاہیے. دوسری بات یہ کہ روزہ فرض ہے, مگر میں صرف انتشار کی وجہ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں میں انتشار پیدا ہو, کوئی کس فریقے میں, لوگ تفریقے میں ڈال دیتے ہیں بات. تو اس طرح سے مختلف انتشارات کی وجہ سے البتہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم صرف اور صرف وہ ایسی چیزیں مسلمان ہونے کے لیے ہمیں بالکل معلومات ہونی چاہیے, بلکہ دینی چاہیے. پر یہ ہے کہ اگر کسی کو نہ ہو معلومات تو اس بارے میں کوئی حرج نہیں, اگلا دن معلومات کر کے وہ آگے بتا سکے. تو اتنے سالوں سے آپ کے ذہن میں, مطلب اتنے رمضان گزر گئے, آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ میں کسی سے پوچھوں, مطلب تراویح کے حوالے سے اتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی ماشاءاللہ, تو آپ نے یہ سوال کسی سے کیوں نہیں کیا؟ اصل میں ہمیں یہ دین اسلام وارثت میں ملا ہے. ہم نے کہ اس کے لیے کوئی قربانی خود غرض دی نہیں ہے. ہمارے ماں باپ, دادا, پردادا سے یہ ہمارے وارثت میں آ رہی ہے اسلام, اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو اس چیز سے کیونکہ ماں باپ, دادا کے ساتھ
والد کے ساتھ, بڑے بھائی کے ساتھ, ان کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے تراویح پڑھنے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے, اہتمام کرنے کے لیے بولتے تھے. اور مجھے یاد, جہاں تک یاد ہے, سن 86 سے پہلے یا سن 86 کی دور کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے تایا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیتے تھے تو 15 پیسے دیتے تھے. جو نماز پڑھ لیا اس کے 15 پیسے 25 پیسے ملتے تھے. جو اس وقت 10 پیسے کا ایک سکہ ہوتا تھا, ایک 5 پیسے کا. تو یعنی اس دور یہ, تو ہمیں اس چیز پہ آمادہ شروع سے ہی کیا گیا ہے, کیونکہ ہمارے ایمان ہے. جو چیز ہمیں آلریڈی پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یار میرا ہاتھ صاف ہے, کچھ لوگ آتے ہیں ہاتھ صاف ہے, اس کا دل مطمئن ہے, تو وہ ہاتھ دھوتا ہی نہیں, کھانا شروع کر دیتے, کوئی چیز اٹھا لیتے کھانے کے لیے. البتہ کھانے کے لیے تو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تو ایسے ہم اس چیز سے مطمئن ہیں. ہم غیر مسلم ممالک میں رہ نہیں رہے الحمدللہ, ہم مسلمان ممالک میں رہ رہے. پھر ہم دیکھتے بھی ہیں, ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں کہ یار بچہ ابا نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو ان چھوٹے جو 6 سال 10 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. میرے والد صاحب, میری والدہ, بہنیں, سب ان کے اندر خود بخود آلریڈی آٹومیٹکلی یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے ساتھ تھے لالا. لیکن لالا کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایز اے مسلم ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ہم سب کو یہ چیزیں جاننی چاہیے. اور اتنا عمر گزر گیا ہے, ہم لوگوں نے اس چیز کے لیے انفارمیشن کیوں حاصل نہیں کیا ہے, آخر کیوں؟ اس سوال کا آپ لوگ جواب کمنٹس میں ضرور دیں. رمضان کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کا مبارک مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, لوگوں کو رمضان تک اللہ نے پہنچایا اور رمضان رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور تراویح آپ کی جو سوال کر رہے ہیں, تو تراویح کا وہ ایک صورت عمل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور اس نے تراویح کے ہم لوگوں سے سنت عمل ہے, ہم لوگ کرتے رہیں گے اور موت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تراویح آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جہاں تک میں نے پڑھا ہے, تراویح جماعت کے ساتھ کبھی نہیں پڑھوایا ہے. یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اس نے مطلب واجب کرائے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. نہیں, آپ نے ابھی کہا سنت ہے. سنت کون سی چیز یہ ہوتی ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں, ہم ان کو سنتیں بولتے ہیں. سنت اس نے تراویح پڑھے, سنت کے عمل رہے, سنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نفل نماز نہیں ہے تراویح؟ نفل نماز ہے وہی تو سنت ہے. نفل کی تراویح واجب بھی ہے, واجب بھی نہیں ہے. واجب کرا بھی سکتے ہیں, یہ مفتی کروا سکتے ہیں, ہم نہیں کروا سکتے. مفتی حلیم ہے, اس میں حدیثیں پڑھے ہوئے, اس میں کورس کیے ہوئے, ہم نے اتنا معلومات حاصل نہیں کیا کیا. اچھا, لیکن آپ نے ابھی کہا سنت نماز ہے نا, اسی حوالے سے میں نے آپ کو پوچھا. تو آپ ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں, تو رمضان کا کس طرح سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ سب جو مسلمان کر رہے ہیں, جیسا ہمارا مفتی کر رہے ہیں, ہماری علماء کر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں جو علماء کر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں جو ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے وہی کرتا ہے. رمضان میں غیبت کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب آج کل غیبت بہت زیادہ ہے, ہم بیٹھ کر دوسرے کے پیچھے بات کرتے ہیں, پلانا ایسا ہے, پلانا ویسا ہے. اس کے حوالے سے آپ قوم کو کیا کہنا چاہیں گے؟ قوم کو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کسی کا خلاف رمضان میں, جیسے اپنا بھائی کو گوشت کھانے کے لیے, جیسے اپنا کسی کا غیبت کرنا, کسی کی بلائی کرنا, کسی کا بلائی کرنا اچھی بات ہوگی, سامنے کرنا تو اچھی بات ہوگی, سامنے نہ کرنا تو پیچھے اچھی بات کرنا. یہ برائی کرنا تو جب پیچھے بات کریں گے تو وہ بہت برا ہوگا, جیسے اپنا بھائی کی گوشت کھانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو اجر دے اور ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیر ہے, شکر اللہ کا. آپ سنائیں طبیعت کیسے؟ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے, اس کے لیے آپ قوم کو خوشخبری دیں اور کچھ نصیحتیں کریں. تو اس رمضان مبارک آنے کے لیے ہم سب کو میری طرف سے مبارک ہو, سب مسلمانوں کو مبارک ہو. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس یہی کہنا چاہیے کہ سب جو ہے نا خیر عافیت میں رہے اور روزے سب رکھے, اور یہی کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کتنا تراویح پڑھتے ہیں, 8 یا 20؟ 20 پڑھتے ہیں. آپ مطلب شک میں تھے, میں نے جب آپ سے یہ سوال کیا 8 یا 20. شک بھی نہیں تھے, یہ وقت نہیں ہے نا سوال کرنے کا, کہ ابھی نیند سے اٹھا ہے نا تو دماغ فریش نہیں ہے. اچھا, آپ کا دماغ فریش نہیں, چائے والے کا ہی دماغ فریش نہیں ہے, کیونکہ بولتے ہیں لوگ کہ چائے پی کے دماغ فریش ہوتا ہے, اور چائے والے کا ہی دماغ ابھی فریش نہیں ہے. بات یہ کہ نہیں کہ ابھی نیند سے اٹھا ہے اس لیے فریش نہیں ہے. نیند سے اٹھ کے بندہ فریش ہو جاتا ہے, ہم نے تو یہی سنا ہے. تو مگر چائے میں پی کے پھر فریش ہوتا ہے. میں نے ابھی تک چائے پیا نہیں, لوگوں کو بنا کے دیتا ہوں. اچھا, ابھی پیو گے.
जी जी अभी थैंक यू सो मच उमर भाई। रमज़ान के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है और हमारे साथ हैं रियाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अपना? आज से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, ये बहुत ही मुबारक महीना है, मगफिरत का महीना है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहें कि सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और दिल से रोज़े रखें और अल्लाह पाक की इबादत करें और क्या कहते हैं तरावियाँ पढ़ें और अपने जो काम वाम हैं सही तरीके से करें। यही कहना चाहेंगे, इबादत करें अल्लाह पाक की, क्योंकि ये 12 महीने के एक महीना बाद में आता है। तो सही तरीके से अपना काम वाम करें और रोज़े रखें, इबादत करें अल्लाह पाक की, तो अच्छा हो। तो आफ्तारी की दुआ आपको आती है? ये आती है? तो अभी हमें सुनाएं। अभी तो नहीं सुना सकता मैं। क्यों? नहीं